কিরে বিমল কালি কি হইল টিউশন টিউশন ভুলাই গেলে নাকি হ্যাঁ কালি নাই আইলে যে তই স্যার স্যার কালি মই আসলে নাই পারলি মানে কি হইলো যে হামিনকে হুয়া অলপ মানে প্রবলেম হয়ে যায় স্যার তার পিছে আর মানে কি বলবে আর तमाम खतरनाक प्रॉब्लम স্যার মানে হামিনকে गांव में थोड़ा মানে तमाम কাজিয়া হতে হতে হুয়া দেখ দেখ মই মানে ভুলাই গেলি স্যার টিউশন আইলে এহেটাই তো বাত লাগে কালকে তই কি পঢ়ালি ওটা তো আজি তই না জানবে হ্যাঁ আজি তো তই না জানবে সেহেরে সে আইক লাগে আর যার তার কাজিয়া সাজিয়া গিলামে না যাব লাগে স্যার স্যার ঠিকই বলতি লেকিন স্যার ইকে মই বললো আই টিউশন যাবই লেকিন স্যার হুয়া কিটা দেখত কে জানি লেকিন স্যার মই মানে ইকে কালকে কি পঢ়াই ওটা বাটাই দেব আর মানে বাটাই দিল মানে স্যার তার পিছার ইকে মই হাকা হাকা ঠকাই গেল হুয়া ই কিটা দেখত কে জানে বিমলে জানে দে স্যার মই তো না জানে আর মই তো জানিলা স্যার তুই মানে মই তো সবদিন আসতেই থাকিলা হয় হয় তুই যদি যাই কেনে ইকে বাটাই দিলি তো ভালেই কথা আর মানে সবদিন আইক লাগে আর তোর মান খুঁটি নাই কারবা তো আজকে পড়ব মানে হামিনকে মানে এখন কি চলতে তোর মান দেখতা এখন কি চলতে তো আজকে মানে হামিনকে জনতা নাকি হামিনকে তো মানে তোর মান গম পাইলা যে হামিনকে আদিবাসীকে একজন মানে ট্রেন চালালে যে মানে নতুন ট্রেন যখন চালালে তো ওকের বিষয় में আজকে थोड़ा बातचीत করবই আর মানে ওইটাই আজকে মানে ডিসকাস করবই ঠিক আছে ओके ओके सर ठीक है माने মই আসে নাই পারলি কালকে হলো মানে মকে বাটাই দিলে কিন্তু মই সংকিতা বাটাই দিলে তারপর মই সব গম পাই গেল আর আজি স্যার সব দিন আবো তো আজকে মানে আজকে কি বলবে মানে কি পড়াবে ওটা বাটাই দে স্যার तो आज के बात करबो हमरा जोंटा नाকি रीतिका टिरकी ट्रेनটা চালালে যে টাটানগর से पटना तक चलाइके लगले तो ओकर विषय में आज के जोंटा नाকি हामिनके गौतम गोटा ऑल इंडिया माने हामिनके यहाँ जोंटा नाकी ओकरे चर्चा में चलता है तो ओकर विषय में आज के हमरा बात करबो ठीक है ओके सर ठीक है तो এখন মানে জনতা নাকি হামিনকে যে জনতা নাকি লড়াগিলা করেকলে নাই পারতে তো দেখা একটা সুয়ালি একটা কইকে দেখাইলে জনতা কাম লড়াগিলা করেক নাই পারতে একটা সুয়ালি কইকে দেখাইলে তো कितना মানে গৌরব के बात লাগে হয় নাই বলো তো হয় হয় স্যার ঠিকই বলতি লড়াইগুলো কাহা পারিকো লড়াইগুলো তো স্লিপ সুয়ালি के पीछे पीछे যায় থাকে ট্রেন के पीछे গেলে না ট্রেন চালাইলে পাবে নালে কাহা পাবে স্যার আরে বিমল এই কথাটা তো বঢ়িয়া লাগলে তোর শুনকে মজা মজা তো একটা সুয়ালি হয় কেন তো দেখা তো তোরা একটা সুয়ালি যদি বন্দে এক্সপ্রেস ট্রেন চলাই দিতে তো আর লড়াগিলা কাহা হ্যাঁ লড়াগিলা কেতনা পিছ পড়ে আহে দেখা তো এখনো যদি হামিনকে আদিবাসী সমাজ में এরকমই চলতে থাকি হ্যাঁ সব মানে এখন তো লড়াগিলাকে কি বলবে আর সিপ মানে নাচ গানা কাহা ফাংশন এইগিলামে তো সব লাগি পড়ি থাকে হ্যাঁ কাহা সুয়ালিকে বাইকের পিছু দিকে বটাইকে ঘুরাই বলি এইগিলা যদি হতেই থাকি হলে হামিনকে কাহা আদিবাসীকে সমাজটা আগবাড়ি যদি রীতিকা টিরকির কমে যদি সবে সস্টেন কেনেকি হামিনকে আদিবাসী সমাজটার নাম রাখি গৌরব করি তো কেতনা মজা থাকে হয় নাই বলতো হয় হয় স্যার ঠিকই বলতি लेकिन कहां सुनी के हैं सब तो अपन अपन डंडा में रहेला के तो इतना एमए बीए पास करके घर में बैठा है सिर्फ चुलाई बोतल के पीछे ही सब बैठा है तो ऐसा जदी ओराও যদি সস্টেন বা কাহো কাহো চাকরি के लिए माने कागज देतेन माने কিবা করতেন তো ওরা বাতে এরকমই মানে চান্স গিলা খুঁজলে ডান্স মারিলে পারবে হয় না বলতো স্যার হয় হয় ঠিকই বলতি যদি এরকমে যদি চান্স গিলা খুঁজতেন তো কেতনা আশা হয় না বলতো लेकिन का बोलबे सब तो मॉडल पीछे ही पड़ला है कहां चांस खुजी जे डांस मारी হয় না বলতো হয় হয় স্যার ঠিকই বলতি लेकिन আর কা বলবে বলকে কোনো ফায়দা নাই কেন স্যার এখন জনতা নাকি হতা है ना চলতা है ना सब अपन अपन ধান্দা में है हैं কাকে কে বুঝাই हैं কে কাকে বুঝাই আর নিজেই বুঝি हैं सब তো अपन ধান্দা में है এই গিলা বলি কে লাভই নাই কেন স্যার এটাই তো তুই আচ্ছা বাত বললি বড় মজা লাগলে শুনকে কিন্তু আর কাকে কি বলবে হ্যাঁ সব তো নিজে নিজে ধান্দা में ही रहेला है सब तो पीछे ही पड़े है केउ तो आगे बढ़े के ना खुजते হয় না বলতো तो तोहरे मन गम पाला ना जे हामिनके जनता की वंदे भारत एक्सप्रेस चलाले तो ऊ कहाँ के लगे माने हामिनके तोहरे मन के दीदीटा जनता की वंदे भारत चलाले तो जनता की रीतिका टिरकी तो ऊ कहाँ के लगे उकर घर कहाँ तोहरे मन गम पाला ना बारू सर सर वो कहां के लगे इतना भाषा तो गम नाही पाही थोड़ा जदी तो बाटा दिक्कत आशा है हमन को सुन के मोटा माने आशा लगते केने की जनता की हमन के आदिवासी समाज के जनता गौरव कोई काने तो जदी उकरे जदी हमन कहां के लगे वो जदी उकर नाम का ना जानबो और उकर घर कहां ओटा जदी ना जानबो तो का होता तो पहले से माने सर कहां के लगे बता देनी की थोड़ा तो माने रीतिका टिरकी के घर तो झारखंड में तो माने वो झारखंड के लगे तो तोहरे मन এখন गम पाला वो कहाँ के लगे हां हां सर गम पालो तो वो झारखंड के लगे हां हां उकर घर झारखंड में तो सर रीतिका टिरकी आगे आगे माने आगे ट्रेन चलाते रहने बारू नो फर्स्ट टाइम चलाते थोड़ा माने इतना भाषा गम नाही पाही ना तो पहले से माने सर बता दी तो आशा है तो माने आगे भी ट्रेन चलाते रहे माने तार पीछे जनता नाকি এখন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটা ওলালে जनता নাকি নতুন ট্রেনটা তো মানে প্রথম মানে রাওনা করেকলে দিলেক মানে रीतिका टिरकीके तो মানে ও মানে টাটানগর से মানে पटना तक रावना करले तो আর পিছে মানে जनता নাকি ফার্স্ট মানে নতুন ট্রেনটা উকে দিলে তো आगे भी মানে ও চালাতে रहे মানে तो হেটাই বাত रहे মানে ओ सर आगे भी मैंने ट्रेन चलाते रहे मैंने तो मैं तो सतत रही मैंने फास्ट चलाते नहीं बोलते तो मैंने आगे भी चलाते रहे तो এখন গম পালো তো লোको पायलट मैंने जनता की हमनी के जनता की वंदे भारत एक्सप्रेस मैंने এখন सर रीतिका टिरकी चलाई नहीं सर इतना तो मैं बोलेकले नहीं पारथो लेकिन माने वे चला नहीं तो मके एरकम लगते उके देनी की चलाकले जनता नाকি अच्छा से चलाले तो उके चलाकले एरकम लगते और आज के माने इतनाटाই बोलम नाকি और যদি ধরে মান যদি চ্যানেল में नतुन চাই हले तो चैनल के सब्सक्राइब करबा ऐसे वीडियो पाइले और जैसे ज्यादा माने वीडियो के शेयर करा तो कोनो के जो सीखे मिलले तो अच्छा लगले तो कमेंट करबा और वीडियो के जल्द से जल्द शेयर करबा चैनल में नतुन चैनल के सब्सक्राइब करबा तो सबके जोहार।